Battle League presents First Out. Adi kita yan na RTR. Ikatulo na nga battle. 053, let's make some noise! Yeah, Conquistador Tournament. Syempre, shoutout sa aton mga sponsor, Blue Cheese, Ain't Fake, RX Panda, 11th Street, Local Mindset, XD Tattoo, GL, LTP Apparel, Black Box, Read and Grow Clothing, Wasteland, Gem Tattoo, Style Trap Battle League, ngayon Clutch and Mitch Fashion Boutique, ngayon kan TM, ngayon shoutouts kan Heber, shoutouts sa tanin nga adi. Yan nga di akong tuo, tikang pautap, let's make some noise para kan Mimok. Una sa lahat, huwag ka na mag-alala. Unang ikot ng alak, ako na ang magdadala. Mga mabigat na problema ay itapon mo na. Kompleto na ang tropahan, kaya itagay mo na. Kampay sabay sa basta latangaran yung shoutout sa Blast Cartel, 11th Street na Bulkat nga na can pick up. Yan nga di akong wala. Ha? Yan nga di akong wala. Tikang pahiporlos. Let's make some noise para kan Jaime. Bugto, Alvin Casis, Acumen, Ritual, Bugos MRP, Ian Cordero, Jake Belagario, and then Dave Arias. So yan, nag-coin toss na, nagdaogi Jaime and coin toss. Mas pinili niya nga Himimakit mauna. So round 1, 2 minutes dapat pero papatapusun ta. Mimok! Game! Yo! Kung mapapansin niyo't bracket, waray kinzer nga nakaulang. An exit kay nahadlok man. Waray kikin mag-grading ang GGB na raybuhanan mga agurang. Anakon but pasabot man, yala! Abutit maaabutan. Bakat baso nga adat ang pihit lami sa delikado tim kabutang. Oo, kay delikado tim kabutang. Pagtitiyo pa yung ko yung deputies. Gusto mo initiation na battle rap, pati tilawon mala aegis juris, ops! Nagamit na ni Balakid, Habara, Himimak, bagat semi nag-misfire. Pero gusto mo ko din initiation na battle rap! Pati tilawon na bagang pinadol ka ni Exile, cause this is your first time. Minsan at matchmaking ni Kenzer unta di makriticize. Sikad lang kami ito a-close it manong tang late. Maarami nga sa day akman di-virginize. Yeah, bitch, you'll get fucked! Delikadot kabutangan ito rectum ni tanga. Pagtitiw ba yung timbabot tutog tintubol diri mo na igunduan igtaktak mo na la. O ako hindi magpipigil. Talagang papatikimin ko to gamit mga verse kong fire. Walang awang mamumulesta ng bata na parang pedophile o pedophile. Malabadang na ba ako?
O Brad malabadang o napauran ng yabo, amo low blow, nas gazelle punch sa may ribcage ko tong mabarit mga gusok. Pati tilawon manila ice yan temple set ko tong bumangtik tibo utok. Mga bunog ako't surok, kada untog malagutob. Ako na per puta downer siguradong makaturog. O sugad, natirible taabatod mo yan na. Tipo nga pag mapaturog at akwala, tuod na labrad di mo nagugustuhon pa magmata. Oo, warek magpabaya, dalan na Arsenal dara. Kay Mimak na team kaatubang boy, di nan basta-basta lakas. Yeah, round 1 para kan Jaime, let's go! Yo! For formality, pagkikirig-lalaan ay kita. Hiya ngayon, himimak, ang yamado magdaraog. How 5'3", usang harigi, mabakod yan, makuri madumog, pero wait. Ako nanay. Oh, bagad waray nakagets, hanak bote pasabot, liluton ko babahin mas mahinay, mabis ka pa, harigi na mabakod, madali, talak madumog, gay. Ako nanay, o 5'3" game. Pag birik pala ang roulette, alak pangit at tigda naglubog. O nastan bagat, nabiig ko kay himimag ko diton. Anak ko nagtigda ng urog, di akahadlo ko ni kalipay ngay ko takuna madudurog. Kaya ako nagpakampanti kayong duro, humanya natin panahon. Bagakat linusong itong baha nga di mo aramit kalarom. Ginambala mo ni species, nga tika nga horon. Ano mo na nga samok misaylahin nga liga, di puta ko itong ngayon nga leon. Yo! Seta manira 1 minutes di Keja flip top. Yawa, klasin mga bubo. Ultimo ang buhay tapi kaliga na pakamo tinulo. Sanglit, paka-advance sa next round. Naglipay yan todo. Nakahayawin na yawang at hagubat kay ang KJ di solido. Ngan, mahilig ka naman makisaraw, di ba? Kapag champion ni GL ka nakikisawsaw. Nakisabit ka na achievement nga di kalapit pagpiraw kay panahon na ko na inihit waray ang bara pagkaloud nakisingit pa spotlight imbis nga maging proud amo naging apparent nim shock value level kay ginkabit mo ni imulin nga ta current amo nagkaada power pues magmausog mating value that doesn't matter I can easily cut the flow nga bagat micro circuit breaker kaya ko oo bagula ko diri ka angay maghambog pero tanan ko bubuhaton bispan yawa final boss agad na imo ginhaon hinanga quest magpapadayon pag-accomplish tak mission hasta di putan nga libat mag-blackout vision kay waray kulabot bisang kabadianot ka karet di ka abatan itim punches nga generic ng piret kay teksena Rey Mysterio versus Big Show it's 619 ma-penetrate sanglit matik with one move knockdown in nga heavyweight time. Yeah, round 2 para kan Mimak, let's go! Yo! Yabanat puta, waray klaro. Legit maraksot. Parang cat circuit penetration. Iba diri, ano man tutam labot, timeroy. Ay awa. Pipinan niya, butang nga diri kami maaram. Sanglit ka na round 2. Ner, direct na nunong boy. Magyayakan lang ang tinuod nga diri labas talaturab. Kay warayin niya tanan, nanyaroy kung waray ko uyabin ak uyab. Explain. Kung waray ko uyabin ak uyab, direct makikilala ni Kinit. Ang kung waray kakilala ni Kinit, direct kaya mai-introduce kan Kikin. Ang kung waray ko ya ka-introduce kan Kikin, bakit na-stuck ya pagiging wakchong? Kan nag-stuck ya pagiging wak, bakit waray ya mag-champion? Ang kung waray ya mag-champion, bakit ni Kenzer nagbinanda, nag-imo nga nagbinanda nala. Ang kung ni Kenzer nagbinanda, tayo may aroy waray ka stage na lalabanan niya na. May tut ka matuuran nerdik na nunong boy, kandi nila puro laturab. Kay nagtikangin ni nga tanan tungod ginuyaban ko na uyab. Sarap. Sanglit dapat! O ako nagtikang ang domino effect. Sanglit dapat nila gino-overlook yung mga sugad line ni na rapper. Ay kung ni GL current god, he cancer it Messiah at 053, ako liwatit god the father, motherfucker! Maneng ka. Pero kung no sidekick lang ko na ako. Okay, sige. Hiya na. Ako na Tetsuya Kagami. Hirokawa ako Miyagi. Pero klarado ng mga duo na may band lagi, Brad. Ipagkakaiba lang naman na ito. May difference, balikad. Pero sige, sidekick. Putang nga diri masakit. Labi na ako magtitigang lahaim kupal. Oo, Kenzer hero. Ako sidekick. Ikaw mere mortal. Temeroy. Oo, wari ko ginubos na kalugaringon. Ginurubos ko like ikaw, stupid. Nga para maintindihan mo nga mag-ibait hahiro nakakabulig ha nangangaro lahim bulig. Bitch, salamat ka nga ning karawat ko na turna. Bisan sa imi hassle.
Ay kung mari kong karaw, tato kayo balay, team nanay, team kabatil, team meroy. Oh, game basic lang angle. Kahit kalaban handicap. Gusto ko lang ipakita yung nga wak na rapper nga iba na nga remote battle rap. Oh, kabutangan niya, grabe brad. Waray na buro body bag. Gin basic lang, Jaime. Bagang tintawag ko nak Mami Labs. Jaime. Tawag ko nak Mami Labs. Oh, klarado man. Nga waray chance sa magdaog ini nga rapper nga puro la pabibot moves. Chance sa mga magdaog ner nga dala hit coin toss. Maskit senaryo nga mulay, mawa-wordplay halugar nimo boss. Attack down for the W1 he for loss. Temeroy time. Yeah, round 2 para kan Jaime, let's go! So, amon adto, nagginuli at kala. Ang purpose para la, mas bumugat im lura, pues makuyam bakuri mahuyop nga baga kahit bura kay imbis mabantad, tak kasing airdrum lahakan na ruba. Ano? Tens na matim tono, hadlok ka ba nga malabuan? Kay kung maperdi mo ako, okay la, pero kung maperdi ka da ako mo tong karawdan. Kay amo ko no ini, it big fish itakluban, yawa ba daw? Ikaw na naunas nga big fish pero utok bulinaw. Itagdara! Salamin! Ngayon nawong ko ibubuong. Sukad ko ipapa mo kahit nga maluya ka pa hinumatakar itak kabuhong. Ay pagdilusyon, kung itimhuna ng halkalak para kalahibangon. Kaya ano ko matyawa o kabon timligasiya di puta di pa mathilarom. Ngan, feeling king ka kuno, dinihatakluban. Pamin, karakter malayan, tim napili nga galawan, nayak na lang nga, rising staran, mata nagtwinkle bakat bulawan, ikaw na kilala nga nabutahan kalugaringon kasikatan. Di ka dapat ma-overwhelm, agi nga nakag-flip top ka na. Kay, magibay nagdadara at flip top lat nagdadara. Sugad na ba talaga? Itim karet, waray na ba't hilulubos? Naturingan ka pa man din nga nagsinaka ha big stage, pero nim skill set, adi lagi hapon ha ubos. Aminon mo no diri, nastak ay, nagsinaka ka ha big stage. Nagsinabi big stage pero yung skill set adi lagi hapon ha ubos. Amo para haakunin di ka approve. Nagsinaka ka ha big stage pero stage presence la nim in-improve. Ay pag feeling one of a kind kay makusog latim alright presence pero it threatens waray mo gamitin presence of mind. Aminon mo manudiri na stuck ka maging average ngan waray mag-upgrade. Damo nanim gin ka beef but none of those are high grade. Amo laya sarap battle hitim career pag value katim quality bagahit corn beef lahi ako bagat wagyu. Yeah. At last, di pati mat initiation. Hingan halawid di puta ka round 3 may ko pa big revelation. Yeah, round 3 para kan Mimak! Puta, Pas na ako. naguliyat ko na ako. Amo niya ni Bunjing. Rapatil ni Team Eroy, alam mo maghinuring. Tanga nga yawa. Maaram ka ba? Ipinagiba naton. Ako maiyay na hip-hop. At siya parta rahuron. Ikaw liditi mo kanim Eroy gapar nga taga-huron. Taga-samar! Eroy. Walay wordplay, tinuod dito iho. Ang mga natiro ko na mga linya para kan Linux kang crypto igbabanat ko ay mo. Game? Maaram makamuhin kung gani ni Kabobits Chong. First time niya takloban, 3 days, waray makakagawa sa Robinson. Amo ito, puro nalugod sa kansanto, labo, kaya dito mo ginaatupag. Kung di rin pa nila paparungan ng escalator, di kagod makakalusad. Di meroy. Pero, yan na, puro paburo battle rap na. Gangstiran na puta. Puta, lumo! Gangstiran na puta. Lumusan pati kang bukid, may bitbit o sa kasako na duma. Oh, para makapag-battle rap kala. Nadamay pantanom ni mo lolo chong. Insakto laki nga to ning ginukag na tuna ko lagyap ikaw wig lolobong pero nga ran tiya sugad. Nakaka-proud ko din na buli. Isipan niyo, nagkikita niyan flip top sa YouTube samtang nakakabita lubi. Kay tagahuron! Uli nga tayo pag tanumin damo na balanghoy. Pagbaktas dito agi sabang basi ka mabalangtoy. Timering. Tas kung mga stiguhan ka, magtitinawala ako. As kung mapagyan na ka, kung kunhain ospital, di meron yayag ng kulay kang pabuno, bas ka mabaro. Anay? Guno, bas ka mabaro. Pero labot intremis. Kaya ka ba nag-battle rap? Para ipakita ba na ikaw duper?
O bangin waray traction na nakukuha ni mo pagiging love songer. Uy, love songer. Oo, fanbase nagpaka-honer. Oo, fanbase nagpaka-honer. Mas bugok ka pag ang goater. Usa na naman nga bitch na wannabe battle rapper pag upod ka mo ni Homer. Nayawa ka. Kay huna mo. Ay huna mo. Ay kay kung gusto mo maging sukadaiya, may dako sagdo na imo para masayon la. Igbag itim sulang, iyawat na lang, magtarong ka. Ay una mo masayon na mag-battle rap. Baton ko'y tutol diri. Ay kung masayon na mag-battle rap, kayo no hasta yan na diri pakim papalagan ni Lil N, Ludwig nga ni JD. Oh, makuri mag-battle rap. Diri lay ni parosit kanta nga bara-bara la para hakalaban makapambuisit. Kinahanglan may dak isog ngan ilog ngan balls. Na you can fucking do it, little bitch. Ayaw ka. Ano? Maluya ba takbara? Puro sa ba aggression? Amo team na amo habang akong bara diri ka natitindihan. Meron itak isog on end of the battle, pwede mo niyang partistingan. Sanglit ini nga pambatot samar. Pinahapain nakon. Pinugtrip pa ni hapon. Itchan sa mo nga magdaog par hininga mulay naton ay pareho na tsansa nga pumalagin battle rap ang mga rapper naging pangaranan nakon. Meroy. Ngan parat akon ender. Halawait mga taga-taktown kagud par maglalabar. Sanglit mga kageng-geng. Puta uli ang kasamar. Meron tayo. Yeah, round 3 para ka Jaime. Let's go! Patay ka. Di pa mahuli, may ko pa round 3. Yo, ako na round 1, yan naging pakilala. Pisya na, ako naman. Kay kung puro lahiya baga, malain mandaman. Hino ba kasi ako? Bagulak haliga, pero dik mapaunsi. Kay maaraman kita nga edbida, pero dik napaurhi. Ako, si Jaime, tagay Porlos, 20 anyos ngan, IT at course. Haliga hino ba ako? I'm no namer of course, so di mo kilala. Pero ikaw kilalado ko na. Delikado tim kabutang yan nga tim data. Anonymous it nagdadara. Yeah. No namer, anonymous, no namer, IT, sugadak mag-connect, tawagak nga hitman ka humantak pa tayo gamit ako sa nga click, well, respect lagi apaim, kay kawit na una, pero di mo pwede ihambog hak nga experience lamang na lamang kakaitim karerasin, kutob na latya na, ako'y balakid na binungad, papaano pa bak mapapandaran ko nito makinatao dyan palyado di na makausad, kay bagakat, usa, nga produkto nga gamit, depreciated dating value, waray laban itong luma ko ni gaato hit brand new, yeah. Waray laban itong luma ko ni gaato hit brand new. Ah, shit. Waray laban itong luma ko ni gaato hit brand new. Shit. Waray laban itong luma ko ni gaato hit brand new. Sanglit sige pa kampante, hiti mo kada move, bis kahimaanan, kahit imaagian may dana nakaplanta nga landmine, nahulat na la para imo pagtamakan, kay may source of info, ngan banging kakalasan, adin ang big revelation nga di mo inasahan. Kay kinser mismo, ano planohin nga atong setup, how ironic nga kung hinupan tinapuran ni Raymart, amo ay nag-frame up, oh, Raymart, frame up, pero di rin ang Santiago umasta, kay hino ka pa daw hadto, basta, o basta, rap name nga napilihan, hiya pamuhugon. Mga panahon nga niya sili, mga angangahin lunukon. Kaya ko, batalag naman, pero di mo pwede basta-basta pagbataon. Reverse child abuse, ikaw yung natagpapaya, ugumon game. Ini nga manok hitakloban, puta akong dinaisect. Itaon blade nga gamit haya, just like direct sanglit, cut. Hulwat tanan nga nag-aawas, itakon kontra nga direk kuno basta-basta o laging tabas-tabas. Wariak dayo, wariak gasto pagdayo para lang magsinarang, makabaho. Inconsistent ka mag-bars at level nga doha magkaherayo. Sanglit, sige pag ginuliat, igaraba bagasaho. Ang nag-feeling nga roke mismo tagpamukahi mo yan akong gaano ka pakabano. Time, yawa. Yeah, time! Amaton Mimak versus Jaime! Yeah! Agar nga sa kamo kuno mayon gamot tungamuloy! Yeah! Amaton Mimak versus Jaime! Pagari nga sa kamot kuno mayon nutro kamot tungamuloy! Yeah! Ang boto sa judges! Ma-advance sa tournament! 3-0 para kan Mimak!
Ah, nawara ako. Yo, Mimak, yawa, buti kaila. Kapit na maperdi. Nawara ako. Na-pressure ako. Na-pressure ako. All 3 rounds Mimak pero ay may ganado gihap. Saiki, dukot lang laban. Yes, ako dukot dikit talaga dalawang lang Mimak. Siguro punchline mas nalanding tapos niya ender mas solid ko pero ambot ko rookie ay may baka diri man niya rookie niya performance sa dia delivery so dia pare ka pakabuligan mga good ka stumble so aman Mimak. Kapit lang.